أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا محمد آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di tempat dan di waktu yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, khatib mengajak pribadinya sendiri dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan semua yang telah diperintahkan oleh Allah dan telah diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya, ma'asyiral muslimin, di sisa usia kita, di sisa kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menghirup udara di dunia ini, marilah kita berikhtiar dan berusaha untuk meninggalkan semua yang telah dilarang oleh Allah dan telah dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar dan usaha ini, ma'asyiral muslimin, kita sempurnakan dengan senantiasa memohon petunjuk, kekuatan dan hidayah dari Allah agar kita benar-benar dijadikan sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita berada di paruh ketiga bulan suci Ramadan. Kita memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Hari-hari dan malam terakhir inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada umat beliau, taharru lailatul qadri minal witri fil ashril minal ashril awakhir. Carilah, berusahalah untuk mencari pada bulan suci Ramadan ini lailatul qadri, pada malam-malam ganjilnya. Karena dalam riwayat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan.
carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Sedangkan dalam riwayat yang pertama tadi, ma'asyiral muslimin, Rasulullah menyebutkan secara khusus bahwa pada 10 terakhir itu yang harus lebih kita berusaha untuk memburu Lailatul Qadar adalah pada malam-malam ganjilnya, yakni pada malam 21, 23, 25, 27, dan pada sebagian kasus pada malam 29 bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadr yang mengiringi kalimat Lailatul Qadar memiliki sekian makna, di mana kemudian makna ini sekaligus menjelaskan tentang fadilah dan keutamaannya. Al-Qadr yang pertama bimakna at-ta'zim, lalu yang kedua bimakna at-tadyiq, lalu yang ketiga bimakna at-tafriq. Dengan demikian diistilahkan selain ada istilah Lailatul Qadar, juga ada istilah Lailatul Ta'zim, Lailatul Tadyiq, dan Lailatul Tafriq. Apa kemudian maknanya? Al-Qadar juga disebut sebagai Lailatul Ta'zim, malam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang dilipat gandakan kebaikan, di mana at-ta'zim yang menjadi makna yang pertama dari Lailatul Qadar ini berasal dan berargumentasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada satu malam itu ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan, maka dihitung ternyata 1000 bulan itu sebanding dengan 83 tahun sekian bulan. Artinya ketika seseorang beribadah pada Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia beribadah selama 83 tahun sekian bulan lamanya. Dan ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin, Al-Qadar bimakna at-tadyiq, sehingga Lailatul Qadar juga disebut dengan Lailatul Tadyiq. At-tadyiq artinya adalah malam yang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan malam itu disempitkan oleh Allah? Karena penduduk bumi akan berlipat sekian kali lipat, karena di sana tatanazzalu alaihimul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Al-Qadar ini malaikat-malaikat turun ke bumi. Mereka yang sebenarnya adalah penduduk langit diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, sehingga dikatakan seakan-akan malam itu adalah malam yang sempit. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa berapa jumlah malaikat yang turun ke bumi pada Lailatul Qadar, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru min adadil hasa, lebih banyak daripada jumlah bebatuan yang ada di muka bumi. Malaikat-malaikat ini turun ke bumi untuk membawa rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah menurut pemaknaan yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, sangat sayang bila Lailatul Qadar kita lewatkan begitu saja, karena bumi ketika itu dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh makhluk-makhluk yang bernama malaikat, makhluk-makhluk Allah yang suci, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ma'asyiral muslimin, Al-Qadar bimakna at-tafriq. Lailatul Qadar juga disebut dengan Lailatul Tafriq, malam yang di situ disebar takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan jumlah jamaah haji berapa pada tahun itu, berikut nama-namanya sudah disebarkan, dimandatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat yang mengurusinya, sehingga kemudian pada Al-Qadar ini atau pada malam Lailatul Qadar ini disebut sebagai malam akan disebar mandat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu disebar
setiap keputusan yang bijaksana dari zat yang maha bijaksana, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ma'asyiral muslimin, kita mendapati bulan suci Ramadan, dan secara khusus kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapati 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ini adalah kesempatan bagi kita semuanya, sedangkan sebagian orang sudah tidak mendapatinya. Panjang umur dari Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya adalah panjang kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak amal ibadah kita. Sedangkan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kalau saya mendapati Lailatul Qadar, apa yang saya baca wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, bacalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha mengampuni, zat pemaaf, dan zat yang maha mulia. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai maghfirah, ampunan darimu sangat kami harapkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Karena itulah ini diantara bacaan yang kita baca pada Lailatul Qadar, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mentakdirkan untuk kita semuanya kita mendapati Lailatul Qadar ini, dan kita benar-benar mendapatkan fadilah dan keistimewaannya, sehingga kita tercatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang baik. Kita dan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, semuanya dijadikan sebagai lingkungan generasi masyarakat yang baik, yang kapanpun kita wafat dalam keadaan melakukan puncak kebaikan kita, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah rabbul ardina was samawat, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al muayyad bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ma ta'aqabal awqat was sa'at. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعات. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الرائي والرئية واجعل بلدتنا إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين رحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضل يعطيكم ولذكر الله أجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا واغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس صلي وسلم إماما لله الله أكبر لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كما فرحتنا في هذه الدنيا ففرحنا في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بقبول الفاتحة.